since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same. Speaker sir, पयले स्वातीर म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचो प्रमोद सावंत ताका चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक जाय कित्याक आमच्या हे पार्ट एक्सपोजिशनाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 400 crores तेणें मोडून हे पार्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजिशन आमचे गोंयांत जालेलें आहा. तशेंच म्हाका आमच्या प्रायम मिनिस्टराकय थँक्यू म्हणूंक जाय कित्याक जेन्ना तो मारगांव मिटयेक येयलो तेन्ना तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमचो गोंयचो साहेब म्हणून तेणें मिटिंगेन रिफर केलो. हें व्हडलें काम तेणें केलेलें आहा. तशेंच म्हाजे मागणें आहा की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बोफोर्स जोरा सयत ही माग करपाची चड गरज. ओल्ड गोवाचे तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय. तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय. तशें दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा. तेच भाशेन आमच्या गोंयांत हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज. आनी हो मास्टर प्लॅन करतना आमचे लोकल कम्युनिटीज तशें आमचे चर्च कम्युनिटीज तशें आमचे प्लॅनिंग करपाक विलेज पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता हें सांबाळपाक आनी तेणी हो व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणी घेवंक जाय. तशें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मागीर सगळे इनवॉल्व जावंक जाय. तशें हायट रिस्ट्रिक्शन जेन्ना एक मनीस रिनोवेशन करता आपल्याच्या घराचें ताका हायट रिस्ट्रिक्शन आसूंक जाय. आनी जेन्ना हायट तर आमी 1 लाख तर मायज काडून दिली गव्हर्मेंट बिल्डींग जावं कोणी खंयची बिल्डींग आसूं पुलीस स्टेशना पासून काम चलता ताका पासून रिस्ट्रिक्शन जाय कित्याक फाल्यां एके बिल्डींगेक दिले जाल्यार फाल्यां दुसरेय मागीर क्लेम करतले. ताका लागून तें जावंक उपकारना. तशेंच कितें आसता दिसाक एवरी डे 10,000 वयर थिंगा ट्युरिस्ट येता आनी जाता कितें सद्दां थिंगासर ट्युरिस्ट कोणाक गोंय येता एक पाट कडेन दुयेंत पडटा. ताका लागून गरज आहा थिंगासर एम्बुलन्स दवरपाक कित्याक एम्बुलन्साची चड गरज. तशेंच चर्चीचें काम करपाक प्रश्न ना तेच सांगता हे प्रश्न हितूनच आहा. चर्चीचें काम करपाक हितून आमकां व्हडले क्रेनी जाय व्हडल्यो कित्याक चर्चीची हायट चड आसता. ती क्रेनी इम्पॉर्टंट कित्याक चर्चीचें काम करपाक आनी 12 months ऑफ द इयर एक क्रेन थिंगासर आसूंक जाय कित्याक नाल्यार हे आमचे चर्चीचें काम अशें करपाक खूब डिफिकल्ट. तशेंच आमकां थिंगा पार्किंगेक त्रास जाता. फादरींग थिंगासर त्रास जाता केन्ना गेटी कडेन थिंगासर आमचे ट्युरिस्ट येता आनी थोडे वेंडर्स येता हॉकर्स येता आनी गेट ब्लॉक करता. गेटी कडेन येवंक दिवपाचें ना. तशेंच ड्रेस कोड आमच्या चर्चीन येताना ड्रेस कोड इम्पॉर्टंट. कोणी ट्युरिस्ट येता एक पाट कितें मोटी हें घालता तल्ले बस जावंक उपकारना. तशेंच आमची झाडां व्हडली आमची रॉयल पाम ट्रीज म्हणून आसा ही आमची 2 झाडां थिंगा प्रश्न विचारला सांगला ऑलरेडी. तुझा प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुका 3 प्रश्न विचारला. पहिली प्रश्न मागीर हांव पत्तो उलयता तुझो प्रश्न कितें आसा नेमको प्रश्न कितें फर्स्ट ऑलरेडी विचारलाय पयलो. स्पीकर सर ताणें विचारला तो प्रश्न एकदम म्हत्वाचो. हांव म्हत्वाचो कित्याक लागून म्हणटा खुबशे फावटी ओल्ड गोवा जी हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज आसा ती जरी खूब गोंयकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी जगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची अशी सायट आसा. इट हॅज टू बी कन्जर्वड, इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, इट हॅज टू बी मेंटेन. पण हातून भितर देर आर 7 churches डेजिग्नेटेड टू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी ते गोवा सर्कल. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थंय आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरी आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च एंड कॉन्व्हेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट आगुस्तीन चौथे आनी पांचवे आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, 6th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन आनी 7th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. देर आर 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. The preservation and conservation of work is carried out as per the specification, conservation and preservation needs of each monument. These needs are addressed through dedicated conservation and preservation program which is drawn up as per the ACP duly approved by DG ASI.
The monuments are also maintained by daily cleaning, regular watch and ward duties. The premises of the monuments are also kept clean and presentable at all times by ASI Goa. They do necessarily monitoring of its prohibited regulated area and issues notices and show cause notices to the violators. Further actions are taken up by district magistrate. आम्ही तुमकां सगळे ताचे कितें कितें जालां ते एनेक्शरान भितर दिल्लेच आसा. हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological हाजेर sites monument site भितर त्यो येना. So they come under ASI. जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार we will take your representation and we follow up with ASI so that तांचे कडल्यान रिप्लाय येता. We can coordinate with ASI but we cannot interfere in this monuments. आमचे कडेन जे पळय ओल्ड गोवाच्या परिसरान भितर आसात ते गोवा स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसात. ते आमचे चॅपल ऑफ मंथ जे आमी आतां मेंटेन करतात आनी आमीच ताचे दुसरे कितें काम करपाचें आसा मेंटेनन्स आसा ते आमी ताचे कॅरीड आउट करतात. तातूंत त्या सायडीन थोडेशे एनक्रोचमेंट जातात. वी आर म्हणजे आमकां थंय त्या मॅनेजमेंटा कडच्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा आनी वी फॉलो आमचे जे कितें पोलिसेन करपाचे किंवा कलेक्टरा कडेन जे प्रोसिजर्स आसा ते मेंटेन करपाक एन्क्रोचमेंट काडपाक आमी ते करीत आसात. चर्च ऑफ सांता मोनिका ही आमचे अंडर आसा. चॅपल ऑफ सेंट झेवियर्स तशेंच सेंट पिटर चर्च रुइन्स आनीक सेंट पॉपुलो कॉलेज आनीक रुइन्स ऑफ ब्रह्मपूर ह्यो ज्यो सायट्स आसात ते आमचे आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट गोवा गव्हर्मेंटाचे मेंटेन करतात. and we take due care and we are vigilant on that. त्या 100 मिटरांच्या भितर जो बफर झोन आसा तातून भितर कोणाचो एन्क्रोचमेंट जावचो न्हय ती कितें स्ट्रक्चर्स येवचे न्हय म्हणून वी आर विजिलंट and we have our team maintaining, preserving, conserving all these monuments. म्हणूनच तुम्ही दुसरो प्रश्न विचारलो तो म्हाका की मास्टर प्लॅन खंय आसा काय म्हणून. मास्टर प्लॅनसून हे करतलो जर जाय देर वेर अ रिक्वेस्ट विच हॅड कम आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट आसा तो हांचे कडेन धाडिल्लो कोण आमचे ASI आणि ASI परत आमकां बरयल्ले की आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे TCP डिपार्टमेंट आसा ताजेर चर्चाय जाल्ली आसा फाटल्या खुबशा सेशनान आता ह्या सेशनान चर्चा जाल्ली आसा की ताच्या आजूबाजूच्या परिसरान भितर इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन येवचे न्हय आनीक हे सगळे काम आमी म्हणजे कोणाकय खंय त्या म्हणजे युनेस्को हेरिटेज सायट आसा तातून भितर कोणाचे इंटरफियरन्स जावचे न्हय म्हणून स्पीकर सर आयज तातून भितर कायदे हे सगळे केल्ले आसा बट इट डज नॉट कम डायरेक्टली अंडर दी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि तो मास्टर प्लॅन आसा आमी तो जो करपी आसात स्पीकर सर तो TCP डिपार्टमेंटा कडेन आमी फॉलोअप करतात. स्पीकर सर हिंगासर पयले सुवातेर रिजनल प्लॅनाचेर बफर झोन मार्क करपाची चड गरज. दुसरे मास्टर प्लॅन सगळे स्टेटीनी असो केलेलो आहा आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटानी ही करपाची चड गरज आहा कित्याक लाखांनी ट्युरिस्ट येता कमले आनी हे आमचे युनेस्को सायट जावन आसा आनी ही आमकां प्रोटेक्ट करपाची चड गरज. तशीच जी हांवें क्रेन पळय मागल्या ती 12 months ऑफ द इयर ही क्रेनीचेर तिका काम चालू आसूंक जाय कित्याक ह्या मॉन्युमेंट्साक आमचे हायट आसता तेका रुफिंगाचें काम आसता तेका लागून तेंका त्रास जावपाक ना. हे चड आनी चड इम्पॉर्टंट काम. तशेंच खुबशे तेजेर ड्रेनेजी आसूंक जाय सायडीक आजुनूय इगोर्जे आमचे सायडीक ड्रेनेजी ना. तशेंच आमचे भितरल्यान एक कल्वट आहा तो एवरी इयर तो लीप जायना तो एक लीप करपाचो हांव मातशें त्या नदरेक हाडटा. मात मास्टर प्लॅन हाडपाची चड गरज हें म्हाका मातशें तुवें इन्शुरन्स दिवचें मास्टर प्लॅनाचेर. स्पीकर सर हे जे युनेस्को हेरिटेज अंडर ASI कडेन आसा मॉन्युमेंट्स ते आमी मॅक्झिमम कितें आसा की आमी तांचे रिक्वेस्ट घेतात आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे परमिशन घेवन आमी परत रिडायरेक्ट TCP करपाक शकतात. आवर रोल एंड्स देर. पूण ताचे भायर जे आमी मेंटेन करतात ते मॉन्युमेंट्साचेर हांव तुका दिसता जर जायत आमी केअर घेना म्हणून आय जस्ट तुका दिता की खंयचे खंयचे हाजेर कितलो खर्च केलो तो. बाजलिका ऑफ बॉम जेजस चर्च हाचेर एलोकेशन जाल्ले आमकां 1,08,08,182 ते फुल्ली युटिलायज केल्ले आसा तेजे मेंटेनन्स केल्ले आसा. सेंट कॅथेड्रल चर्च आसा
ताजेर 1,43,00,000 आशिल्ले ताजेर आमी खर्च केला मेंटेन केल्ले आसा. चर्च अँड कॉन्व्हेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस SSC 99 lakhs ह्याचेरय आमी खर्च केल्लो आसा. ते एक्सपेंडिचर फुल्ली केल्लो आसा. आमी आवर लेडी ऑफ रोजरी ऑफ चर्च हाजेर 36 lakhs आमी मोडलेले आसात. ताजो एक्सपेंडिचर जो सँक्शन जाल्लो तो केल्लो आसा. सेंट अगुस्टीन चर्च आसा ताजेर 70 लाख आमी मोडलेले आसात जे आमकां सँक्शन जाल्ले. म्हणजे फूल फंड्स जे एलोकेट जाल्ले आसात ते आमी केल्ले आसात. सेंट कॅथरीन चॅपेल आसा ताजेर सादारण 20 लाख आमी मोडलेले आसात. म्हणूनच आमी जे भितर एक्सपोजिशन पसून केल्ले आसा पळय न्ही ते ASIनच केल्ले आसा. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान तातूंत भितर केल्ले ना. सो तुका जर दिसता कितें तुमचे जर आनी प्रपोजल आसा खंय स्पेसिफिक प्रपोजल आमचे कडेन दियात. वी विल फॉलो इट अप. स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन तूं मागीर उलय. स्पीकर सर आतां आमकां मिनिस्टरान सांगलां तें बरें सांगलेलें आहा. जाल्यार कितें खुबश्यो दुसऱ्यो अनआयडेंटिफायड चर्चीज आहा. त्या चर्चीची हेतून घालपाची गरज आहा. आनी सरावंडींग आतां सांत अगोस्तीन चर्च जी म्हटल्या न्हू थिंगासर फुटपाथ सारकी ना. थिंगा इनकम्प्लीट आहा. आनी तिका सगळे हे सरावंडींग चर्चीक न्हू रस्ते बरे जावंक जाय. कित्याक न्हू आमच्या लाखांनी तिका लोक येता सायट सींग करपाक. हे चड इम्पॉर्टंट. कारण सगळ्यो आख्या गोंयान असल्यो त्यो हेरिटेज सायटी आहा तांकां अशें ब्युटिफिकेशन करपाचें चड इम्पॉर्टंट. तेका ते एक म्हाका म्हाका आनी ती झाडां जी हांवें म्हणल्या जी आमची रॉयल पाम ट्रीज हे 2 थिंगासर. स्पीकर सर परत आमी सांगले आसा की जे कितें रेग्युलर मेंटेनन्स लागता वी विल कॅरी ऑन विथ दॅट. आनी आतां आमी मेंटेन करतात. तुजो प्रश्न स्पेसिफीक कितें आसल्यार सांग. प्रश्न